thank you for clicking this video. In this video, we will focus to solve some problems about heat. Enjoy the study and good luck. Okay, let we start number 1. The correct statement about heat are, let we see first. SI unit is Kelvin. This one incorrect ya. Kelvin is temperature SI unit. Okay. Water gets boiled at 100 degrees Celsius. Get boiled at 100 degrees Celsius, that's talking about temperature too. So this one is incorrect too. SI unit is joule, correct, right? So heat SI unit is joule, energy that transferred when water is boiling. Nah, the keyword, kata kunci dari heat itu adalah energi yang tertransfer dari something that have higher temperature to lower temperature. So this one is correct. And then measuring tool is thermometer, measuring tool is calorimeter. The correct one is calorimeter. Remember, the unit of the heat is joule and calorie. This one is SI, this one not SI. So the measurement is calorimeter, okay? Thermometer is the measurement for the temperature. So this one is incorrect. So the correct answer is 3, 4, and 6. 3, 4, and 6. D. Okay. Next we continue number 2. Look at this statement below. Factor that affect the amount of heat absorbed by an object. This one is heat absorbing Q equals to mc delta T. So C is specific heat, right? This one is mass and this one is changing of temperature. So the correct answer is mass, specific heat, and temperature difference. Nah, the correct answer is 1, 3, and 6, B. But especially for 2 color, actually I have said about color when we use black t-shirt, kita pakai baju hitam itu pasti penyerapannya lebih tinggi ya dibandingkan dengan yang putih. Tapi di sini for this case we only talking about the formula and the heat absorbed. So the correct answer is B, okay? Number 3. How much heat does it take for 200 grams of mercury to raise the initial temperature of 20 degrees Celsius to final temperature of 60 degrees Celsius if the specific heat of mercury is 140 joule over kilogram degree Celsius. Nah, this one is the key ya. Kalian kalau ngerjain soal seperti ini langsung lihat specific heatnya. Specific in joule kilogram degree Celsius. So the mass, this mass must be changed in kilogram. Oke. Kalau dia dalam kalori per gram degree Celsius, C-nya nggak perlu diubah. Tapi karena ini dalam joule, berarti mass-nya we need to change from 200 grams becomes bagi 1000 untuk kilogram 0.2 kilograms. Okay? And then changing from 20 to 60. So the change of temperature is 60 minus 20, 40 degrees Celsius. Okay? And then the specific heat is small letter of C, right? C kecil, yaitu 140 joule over kilogram degree Celsius. So how much the heat need? Q equals to M times C times delta T. So 0.2 times 140 times by 40. Nah, if you calculate this one, 0.2 times by 140 times by 40, you will get 1120. Nah, be careful ya, because this one is in joule per kilogram degree Celsius, so this one is in joule. But the option is in kilojoule, right? Kilojoule all. So you need to change the unit from joule to kilojoule. Kamu ubah dari joule ke kilojoule. Gimana? Dibagi 1000. Berarti 1120 joule time divided by 1000 dibagi 1000 gimana?
1, 2, 3. Berarti komanya di 1,12 kilojoule. Dibagi 3 gitu ya caranya ya. Miss rapiin lagi. Kalau mau dibuat seperti ini juga boleh. Misalkan tadi kan dapatnya 1120. Berarti 1120 dibagi 1000. Oke? The correct answer is A. Oke? Next, number 4. Look at this table below. The metal heats up faster is. Nah, heats up faster itu berarti yang paling cepat panas kan in bahasa, right? Nah, we look at the specific heat. Nah, specific heat kalau masanya sama dan lain-lain tidak diketahui berarti kan dianggap sama. Apa sih artinya ini? Misalkan silver 234 joule per kilogram degree Celsius. That mean need 234 joule to raise up 1 degree Celsius of 1 kilogram silver. Nah, silver ini bakalan naik 1 degree Celsius. Sebanyak 1 kilo silver ini bakal naik 1 degree Celsius kalau ada 234 joule gitu kan. Sedangkan kalau aluminium, if aluminium, lihat 900, berarti dia need-nya berapa? Need 900 joule untuk raise up 1 degree Celsius of 1 kilogram aluminium. So, yang lebih susah panas yang mana? Yang aluminium dong, angkanya lebih besar. Berarti kesimpulannya boleh ditulis gini. Bigger the number of specific heat, it will be raised up harder. It will harder atau longest, lebih lama, longer the metal temperature to change atau naik, to change. Kelihatan nggak nih tulisannya? Miss ganti deh. To raise up, to raise up, naik. Semakin besar semakin sulit untuk naik. Kalau dibilang yang faster berarti yang paling mudah. Yang paling mudah apa? Yang paling mudah ketika dia smaller, paling kecil, easier. Berarti cari yang C-nya small. C-nya small yang mana? 2, 3, 4, 900, 400, 500. That means silver is the smaller. So the correct answer is silver. Oke? Kalau kita bilang urutannya, yang paling cepat ke paling lama, from the faster to the longest, kamu lihat aja dari paling kecil, berarti silver dulu, brass, iron, and then aluminium. Kebalikannya kalau dari paling lama, berarti angkanya dari paling besar ke paling kecil. Oke? Oke, we continue number 5. This one, number 5. To raise the temperature of H2O from 22 degrees Celsius to 98 degrees Celsius requires, this one is the changes of temperature, right? Delta T-nya. Berarti final 98 kurang initial minus by 22. Delta T equals to berapa? 98 dikurang 7, 98 minus by 22 is 76, right? 76 degree Celsius. Nah, and then requires 38 kilojoule. This one is kilojoule, so this one is the heat or key, right? This one is key, 38 kilojoule. Kilojoule, look at the option is in joule, right? So you need to change to joule. Times by 1000, 38 kilojoule berarti 38.000 joule. 38.000 joule. The question is, pertanyaannya adalah, so the heat capacity is the capital C.
different with the specific ya. Spesifik ada M-nya hitungannya. Kalau C itu capacity of heat is only Q over the delta T. How many the joule, how many the heat needs for change the temperature of an object. Okay? So you only divided the 38,000 divided by 76. So you will get this one. Kamu bisa bagi coret ya, bagi 38 1 bagi 38 2. Okay, 1000 times by 2 is 500 joule over degree Celsius. So the correct answer is C. Next, an ice minus 8 degree Celsius. So kamu lihat angkanya harus mulai starting from 8. Semuanya starting from 8 nih. Starting from 8. This one ya. Heat it until becomes 100 degree Celsius of water vapor. Nah, dia dipanasin sampai menjadi uap sepenuhnya 100 derajat Celsius. Shown by graph, grafiknya yang mana gitu ya. Coba dilihat. Kalau dia grafik dari es menjadi ice 0 negatif 8 degree Celsius, dia harus jadi perubahan suhu dulu kan. Jadi ice 0 degree Celsius. Ini changing of temperature. Change temperature. Temperatur itu karena dia ada change-nya, coba Miss rapiin lagi. Ini pasti ada delta T-nya kan, kita tulis simbol aja ya, ada delta T-nya, maka grafiknya pasti miring, oke? And then setelah dia jadi ice, remember heat cannot be multitasking. Heat itu nggak bisa multitasking. Heat itu kerjanya cuma dua, kalau nggak change of the temperature, change of state, oke? Dia merubah suhu atau merubah wujud. Nggak bisa sekaligus keduanya. Hanya bisa salah satunya. Ketika ice negatif 8 degree Celsius become ice 0 degree Celsius, that means there is changing of temperature. Ada perubahan suhunya. Berarti grafiknya miring. Lalu kemudian dia bakal menjadi air atau water. Waternya tetap 0 degree Celsius. Cause this one is changing of states kan. Dari solid become liquid. So this one is grafiknya datar, nggak ada perubahan suhu. Berarti kamu cari yang naik dan yang datar. Kalau naik dan datar berarti itu yang D dengan E udah pasti salah. Yang D dan C udah pasti salah. Tinggal yang A dan B ya. Nah, setelah jadi water berarti di sini dia masih ice, di sini udah jadi water. Yang ini udah jadi water kan. Terus dia naik nih. Suhunya jadi apa? Become gas. Gas atau water vapor lah ya kita tulisnya ya. Water vapor. Sebelum jadi vapor dia boiling dulu kan. Water boiling. Mendidih dulu yaitu 100 degree Celsius. Kalau kita tulis perubahan suhunya water dulu deh. Water 100 degree Celsius. Nah, dari change of temperature kan. Berarti di sini dia change of state, di sini dia temperatur state, baru di sini temperatur lagi delta T. Berarti miring lagi grafiknya. Oke? Berarti ini AB masih kira-kira masih benar nih. Setelah dia jadi water baru dia change lagi jadi apa? Water vapor. Water vapor. Water vapor itu apa? Berarti change of state, right? Di sini liquid, dia evaporate jadi gas. So this one is there is no delta T. Berarti grafiknya datar lagi. Water vapornya berapa? 100 degree Celsius. Sudah sampai sini ceritanya. Berarti jawabannya itu yang B. Kenapa bukan yang A? Karena di sini berarti water vapornya itu udah lebih dari 100 gitu guys. Kalau ceritanya dia udah menjadi uap yang lebih dari 100 berarti jawabannya A. Kalau dia belum lebih dari 100 itu jawabannya B. Seperti itu ya. Tidak ada grafik yang miring-miring semua. Pasti dia harus mengalami perubahan wujud. Ada yang datarnya gitu. Jadi number 6 is B. Next, number 7. Jordan took out an ice cream from a freezer labeled 6
-6 degrees Celsius and accidentally drop it. After a while, he noticed the ice cream melted into liquid. Based on the story above, the process shown on the segment. Nah, di sini nggak ada kan, dikasih tahu si liquidnya ini berapa degree Celsius. Berarti dia masih melting, masih melted kan. So, dari -6 pasti dia di bawah 0, pasti dia mulai dari sini. Oke, dari A. Kemudian sebelum dia melting pasti dia udah menjadi ice dulu. A itu berarti ice creamnya -6 degree Celsius. Terus dia berubah suhunya jadi 0 degree Celsius ke B ya kan. Berarti ini masih ice cream toh, masih solid. This one still solid and then it's become melted to liquid. Liquidnya is still melting kan. So this one is still 0 degree Celsius. So A, B, C. So the correct answer is A, B, C, B. Okay. Nah, look at this picture below. This one is a practicum about how the changing of mothball states. Gimana sih perubahan wujud dari mothball? Kita pernah practicum, and I have the video on kelas Miss Ana. Di short boleh kamu cek di YouTube kelas Miss Ana, or di TikTok juga ada video yang mothball ya, kelas Miss Ana. Ini easy banget. Change of step from step 1, step 2, and step 3. Call. Mothball itu solid, right? Kapur barus itu solid. Become liquid, so it's melting. So ini udah pasti salah. B udah pasti salah. C udah pasti salah karena dia nggak dimulai dengan melting. Berarti antara A dengan B. Kemudian look, ada gas-gas yang naik, dia mendidih. That means it is evaporation. So ya jawabannya pasti yang E. So pertama dia melting, and then evaporate. In this our practicum ada kayak penutupnya kan. Penutupnya ini lebih dingin sehingga dia menjadi crystal of mothball. So evaporating become crystallization, menjadi crystallization. So the correct answer is A. Number 9. Metal with a temperature of 80 is put into water with a temperature of 0 degree Celsius. So ada air, and airnya ini 20 degree Celsius. Terus ada metal itu lebih panas. Metal ada besi yang lebih panas, dimasukin nih ke dalamnya. Berapa besinya? 80 degree Celsius. So, combination between 20 and 80, the final temperature, suhu campurannya itu pasti di antara between the 20 until 80. Nggak mungkin dia 100 karena bigger than 80. The highest heatnya yang paling panas kan 80. Jadi nggak mungkin 100. Dari mana datang panasnya? Berarti yang 100 kan di atasnya nih. Ini pasti tidak mungkin. Berarti yang A udah pasti salah. Terus object with lower temperature will lose heat. Remember, yang lower temperature, gimana dia mau lower, mau kasih heat, mau kehilangan heat, kan dia sendiri sedikit panasnya. Pasti dia lebih menerima. Kamu bayangin aja, kamu punya money itu sedikit, teman kamu banyak, pasti teman kamu yang kasih kamu, bukan kamu kasih teman kamu. Logiknya gitu kan, kamu aja sedikit punyanya. Heat juga gitu, benda itu kalau panasnya sedikit dia nggak bakal ngasih ke orang, dia bakal menerima dari yang lebih tinggi. Berarti lower will gain harusnya. Yang C, object with higher temperature will lose heat. Ini baru benar, yang lebih tinggi akan kehilangan panas karena dia lebih banyak panas, dia kasih sama orang panasnya, yaitu C, waternya. So the correct answer is C. Object with higher temperature will gain. Ini kebalik ya, harusnya dia lose. Ini salah. Jawabannya C. Next, number 10. Nah, ini so easy peasy from primary school. You already have this picture, right? This one is a stove. Ada kompor di sini. Stove-nya itu kalau kamu nggak perlu masak aja, singkirkan tempat masaknya, kompornya dihidupin, di sekitarnya kan terasa panas ya. This one is radiation. Tanpa ada
medium juga bisa, radiation. So B and C pasti secara langsung pasti udah salah, P-nya udah salah. And then look P and Q. This one Q itu duluan ya. Dia Q-nya tunjuknya ada panah di sini, ada aliran, ada movement of the particle. It is the characteristic of convection. Kalau ada movement particle when the heat move, ada perpindahan partikel saat dia panasnya berpindah, itu adalah convection. And the last one, this one is solid, right? From this one is feeling hot and transfer the hot to our hand, it is conduction. Tidak ada perpindahan partikel di conduction, hanya tangan kita yang terasa panas. Oke, so the correct answer is radiation, convection, and conduction, D. Oke, next, number 1. A vessel filled with a water requires total. Nah, this one is ada vessel. Vessel is wadah ya, wadah masak. Wadah masak, katakanlah panci. Ada panci nih. Panci ini, misalkan sih di warna pancinya ganti aja deh, jadi warna hijau deh. Panci ini dengan berisi fill with water, berisi air. Oke, pancinya berisi air. Setelah itu requires total of 50 to 200 joule. Nah, berarti dia memerlukan panas, membutuhkan panas, berarti panasnya panas total dong. Panas totalnya itu adalah 52.200 joule. Dipakai untuk apa panas ini? Coba dilihat, to heat 200 gram water, so the temperature increase from there in temperature. There berarti siapa? Si vessel dengan si waternya sama-sama delta T-nya dari 30 become 50, atau change of temperature-nya kita bisa kurangin, yaitu 50 minus 30 is delta T 20 degrees Celsius. Okay, and then if the specific heat of water, C waternya itu 4,200 joule per kilogram degree Celsius, and the mass is karena ini joule ya, look this one joule, so 200 gramnya must be changed in kilogram. 200 dibagi 1000 berarti 0,2 kilogram. Nah, key totalnya ini Miss bilang tadi apa? Pakai oleh si vessel dengan si water, dipakai sama water, dipakai sama vessel. Coba Miss pindahin ya biar lebih rapi ya. Kita pindahin kemana nih? Ke bawah aja dikit. Berarti key total si kompor kasih panas itu dipakai sama si air untuk panas, key water per key vessel. Oke. Nah, key totalnya berapa? 52.200 this one. Key water apa? M water, C water, delta T. Nah, key vessel berapa sih kalori yang dipakai sama vessel? Itu ingat, we don't know the mass of the vessel, right? Kita nggak tahu nih massa si wadahnya ini berapa kilo. So kita pakai persamaan yang satu lagi. Apa itu? Kan yang ditanya di sini capacity, heat capacity of the container. Kontainernya itu si vessel. So kita pakai hubungannya dengan heat capacity. Q per delta T ini untuk si vessel. Oke, berarti Q-nya si vessel itu C besar kapital si heat capacity dikali delta T. Seperti itu guys. Berarti C gede dikali delta T. Oke. Lanjut. Berarti kita masukin angkanya. 52.200 sama dengan 0,2 dikali 4.200 dikali changing of temperature 20 plus C gede dikali delta T-nya sama-sama 20. Oke, kita hitung 52.200 equals to, kamu kalikan nih. Hati-hati ya. When you calculate in mathematics, don't be disturb your basic concept. Jangan sampai salah
karena matematiknya kurang. 4.200 dikali 20. Gimana cara matematikanya, Miss? Gini, coba lihat. Ini kan 0,2, satu angka belakang koma. Ini kamu coret aja nolnya. Berarti abaikan, tinggal 0 poinnya itu habis, tinggal 2 doang. Berarti 2 kali 4, 2 kali 2. Nanti tambah nolnya 2. 2 kali 2 kali 2 itu 168. Berarti kamu tulis aja 168. Atau 42 kali 4 boleh juga ya. 168 tambah nolnya 2. Nah ini dia 16.800 plus C gede kali 20. Nah 16.800 ini kan kilowatt ya. Berarti ini adalah jawaban yang A, 16.800. Nah the heat required by container, ini kontainernya si vessel kan. Kamu tinggal kurangin 52.000 dikurang 1.800 karena pindah ruas, right? Berarti 52.200 dikurang 16.800 sama dengan 20 kali C gede. Nah, kamu hitung aja 52.000 sorry. 52 to 100 joule minus by 800. Dapatnya berapa? 35,400 joule. Ini 20 times C. Nah ini adalah jawaban si key vesselnya. Kan dia dikurangin, ya enggak? Ini adalah jawaban si kalor yang dibutuhkan. Coba kamu tambahin 35.000 tambah 16.800 kali 52.200 ya. Ini key totalnya. So the big answer is 35.400 joule. Di sini joule juga ya. Nah, dapat C-nya, C gedenya berapa? C equals to 35,400 times by 20 equals to bagi 20. Bagi 20. Berarti kan ini tinggal dicoret ya. Nah, 1.000, 1, 15, 7, 70 joule per kilogram. This one is answer for C. Oke? So, jawabannya yang C itu 1.770 joule over kilogram. Oke? This one is number 1. A side. Number 2. Look. If 300 grams of olive oil heated shown by graph above, the specific heat capacity of olive oil is. Look, ini ada grafik heat and temperature. Look, heatnya itu dalam kilojoule. Berarti kita bisa buat yang diketahui apa? Yang diketahui nomor 2, ini nomor 2 ya. Nomor 2 yang diketahui Q-nya, heatnya sama dengan ini 15 kilojoule. Kilojoule berarti berapa? Q sama dengan 15.000 joule. Okay? And the changings of temperature, this one from 0 to 25, right? Dari 0 sampai 25. So, delta T sama dengan 25 kurang 0. So, delta T equals to 25 degrees Celsius. And then, there is massa here. This one is mass 300 grams. So, mass equals to 0.3 kilograms. And the question is specific heat capacity. C kecil. Kita kasih batas dulu ya, C kecilnya hitungnya gimana. Oke, kita hitung guys. Ingat rumusnya apa? Q equals to M kali C kali delta T. So the heat is 15.000. 15,000 equals to 0.3 times by C times by delta T-nya 25. So C equals to 15,000 over 2,25 dibagi dikali 0,3 itu tinggal 25 kali 3 aja kan. Baru ditaruh komanya satu angka belakang koma. 25 kali 3 75, satu angka belakang koma kan 0,3 berarti 7,5. Nah, kamu bagi aja biasa. Ini berarti 150.000 bagi 75. Alright. 150 times by 75 itu kan 2 ya. Ini 2.
So the correct answer C equals to 2000 joule over kilogram degree Celsius. So the correct answer is 2000 joule per kilogram degree Celsius. Okay, number 2. Next, number 3. How much heat need to change all the states of 1 kilogram? Change the states. Change the state. There is a change of temperature. Ada nggak change of temperature kalau ada change of state? Enggak ya. Berarti pasti rumusnya Q sama dengan M dikali L. Latent heat. Ingat, latent heat is for change of state. Ingat ya. Latent heat. Latent for change of states. Laten itu untuk merubah wujud. Persamaannya pasti M kali L. Kalau dia melting, M dikali L melting. Kalau dia water vapor, dia M dikali L-nya water vapor. Di ini apa? Water become boiling to become water vapor. Berarti L-nya LV, water vapor. Berapa M-nya? 1 kg 1 times. Berapa latennya? Latennya 2,25 kali 10 pangkat 6. Ya udah jawabannya Q sama dengan 1 kali 2,5 times 10 pangkat 6 joule. Clear. Joule. Selesai. Next, write down 5 factors that affecting the rate of evaporation. 1. 5 faktor yang mempengaruhi kecepatan evaporasi. Anggap aja kamu lagi jemur kain. Kamu lagi jemur kain itu gimana sih biar lebih cepat kainnya kering gitu kan. Misalkan kamu jemur kain nih. How to draw ya. Nah, kamu gambarnya gini. Nah, gini. Jemur kain yang pertama pasti suhu sekitar berpengaruh. Berarti temperatur. Makin tinggi, higher the temperature, faster the evaporating. Dan seconds, kelembapan udara sekitar. Kalau dia lembab, kamu jemur kainnya di dalam ruangan yang ada AC-nya, compare with outside that heat more kering, udaranya lebih kering, pasti lebih cepat di luar kan. Berarti humidity. And then 3, the pressure of the air, tekanan udara. And then 4, the movement of the air. Kalau ada angin, shoo gitu ya. Angin pasti dia lebih cepat. Berarti movement of air. The last one is kalau kainnya kamu lipat gini, jemurnya dengan kamu bentangin gitu ya. Berarti surface area. Nah, ini dia jawabannya. Ada 5 surface area. Surface areanya bigger, makin besar surface areanya, pasti dia lebih cepat kering gitu ya. Kalau kamu jemur kain kan pasti lebih cepat kering kalau dia dibentangin. Oke. The number 3 point B selesai. Number 4. What is the final temperature of 50 gram of water at 10 degrees Celsius at 200 gram of water at 90 degrees Celsius. Nah, this one both is water and water kan. Kamu punya misalkan gelas nih. Terus gelasnya itu terdiri atas ini bigger lagi lah gelasnya. Terus kamu campur di sini nanti ya. Air pertama 250 gram. Sedikit aja airnya. Berarti massnya 50 gram. Suhunya berapa? Suhunya 10 degrees Celsius. Air kedua 200 gram. 200 gram 4 kali lipatnya segini ya. 200 gram. The temperature is 90. Lebih besar degrees Celsius. And then you will add it. Dicampurkan, ini dicampur ke sini, logiknya nih pasti jadinya masanya jadi 250 lebih banyak. Berapa sih suhu campurannya? T campuran atau mixing finalnya boleh TF atau kamu buat X aja boleh, kita anggap X ya. Nah perhatikan guys, this one is if you talking about combination of water with different temperature of
combination of an object with different temperature, it will be to the law of change of heat. Itu bakal ngarahin ke hukumnya perpindahan transfer of panas gitu ya. Atau kita kenal juga dengan azas Black atau Black principle. Black principle bilang apa? The color, the heat cannot be created, cannot be destroyed. Color itu tidak bisa diciptakan, tidak bisa dimusnahkan. The heat that gain equals to the heat that loss. Loss equals to gain. Kita lihat, yang loss itu yang mana? Panas yang diberikan, yang memberi siapa? Si yang suhunya lebih tinggi. This one is kilos. Siapa yang menerima? Yang lebih rendah. This one ki gain. Nah, kilos sama dengan ki gain gitu aja. Remember the heat ki is mass times by specific heat times by delta T. This both is mass times C times delta T. What is the difference between these two? Perhatikan apa sih bedanya. Kalau yang ini, yang si gain ini, yang ini punya ya. Kalau yang ini loss punya yang suhunya lebih tinggi. Berarti massnya tinggal masukin aja. Ini 50 kali C-nya sama-sama water, right? Kalau sama-sama water boleh kita coret. Kalau tidak sama tidak boleh dicoret ya. Nah, look. Yang namanya dia dicampur, this one from 90 to become 10, pasti kan campurannya itu di antara ini, ya enggak, X-nya. Nah, mencari changing of the temperature, delta T mencarinya, kalau dia yang gain, maka dia yang lebih tinggi pasti X-nya, campurannya kan. Maka dia X dulu, suhu campuran dulu, dikurang dengan si suhu awalnya, 10 degree Celcius. Hati-hati ya, jangan sampai kebalik ya. Kalau yang suhunya lebih tinggi, masanya berapa? 200. Angka dulu guys, 90 karena dia loss. 90 minus X, kita mau cari X ya. Apa yang bisa dicoret? Boleh 50, 200 boleh ya. Berarti kali ke dalam nih. 5 kali 5, 5X minus 50 equals to 20 kali 9. 2 kali 9, 18, 1800 dikurang 20X. Oke, nah kamu tinggal pindah ruas. Pindah ruas that mean you change the minus to be plus, plus to be minus, right? Nah, this one is 5x times by 20x equals to 1800 plus 50. So 25x equals to 5 tambah 20x, 25x ya, 1850. So x equals to 1000. The x here is the final temperature ya guys ya. Final temperature 1850 times divided by 25. Kamu tinggal bagi. X sama dengan berapa? X sama dengan 74 degrees Celsius. So this one is the final temperatur, suhu akhirnya atau suhu campurannya. Final, ganti deh sini aja. Temperatur, oke? Oke guys, next the last one, last but not least, this is a vacuum flex ya. Vacuum flex or thermos in bahasa. So, write down parts of vacuum flex used to prevent, yang digunakan untuk menghindari, mencegah conduction. Conduction is there is no movement of particles, so it's belong to solid, right? So the conduction is plastic caps, plastic cap, and then mana lagi yang solid di sini? Double glass, boleh double glass, glass container. Apalagi yang mencegah supaya tidak bisa berpindah secara ini conduction, yaitu vacuumnya ya. Vacuum, boleh vacuum juga boleh. Vacuum juga karena nggak ada dong partikelnya, si convection juga vacuum. And the last one, radiation, itu kan Miss sudah ajar nih. Di sini ditaruh berwarna silver. Kenapa? Jadi kalau panas mau pergi dia terpantul. Panas mau pergi dia terpantul gitu ya. This one is silver red surface. Oke, finish.
Remember ya guys, this one is important to remember the part of the vacuum flex. Hot liquid nggak guna di sini kan isinya doang gitu loh. Jadi ingat posisi vacuum silverate fruit surface di mana? Silverate surface itu di dalamnya ini ya, di bagian dalamnya ini yang silverate. Miss warnain merah deh. Silver itu yang bagian dalamnya. Vacuum itu yang setelah dinding dalamnya itu ada ruangan kosong, ini vacuum nih, vacuum warna biru. Oke. Yang silver surface warna merah warnanya ya. Berarti silver surface yang bagian dalam termos ini warnanya ditaruh warna silver. Yang ini. Kalau vakum berarti dia tidak ada udara yang warna biru mis gambarnya ya. Kalau double glaze ya udah 2 lapisan dinding yang ini. Oke, 1, 2 lapisan. Plastic cap atau chalk itu adalah penutup yang di sininya, penahan panas secara conduction. Oke? Oke guys, that's all about heat. Thank you for listening this video until finish. Nah, if I will make one again videos about heat ya guys. Please continue your studying and fighting for your test. Bye bye.